बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण माननको स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माननको पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा एही 2025 मसिया रे आपणक जीवन रे केउ सब बड़ घटना घटिबाको जाउछि, जहा निश्चित भाबरे एही 2025 मसिया रे आपणक जीवन रे घटिक ही रहिबो। ग्रह मानकर गोचर अनुसार निश्चित भाबरे आपणक जीवन रे एही 2025 मसिया रे एही 6 गोटी बड़ घटना घटिबाको जाउछि। तेबे बंधु माने जदि आपणकर कुंभ राशि होइताय तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आजिर एही वीडियो रे मो आपण माननकु जे 6टी भविष्यवाणी कहिबाको जाउछि ताहा आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे आधारित अटे। आपणकर पर्सनल लाइफ हो किंबा प्रोफेशनल लाइफ हो ताहा एही 2025 मसिया रे किपरि रहिबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। तो बंधु माने आसंतु डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्र 12 गोटे राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउछि कुंभ राशि। तो वर्षर आरंभ रे आपणकर प्रथम भाबरे विराजमान अछंती शनि एवं शुक्र, आपणकर द्वितीय भाबरे विराजमान अछंती राहु, चतुर्थ भाबरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, षष्ठ भाबरे विराजमान अछंती मंगल, अष्टम भाबरे विराजमान अछंती केतु एवं आपणकर एकादश भाबरे विराजमान अछंती सूर्य। तो कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई सर्वप्रथम भविष्यवाणी हेउछि आपणकर भाग्य भावर अधिपति शुक्र आपणकर प्रथम भाबरे विराजमान अछंती एवं जनवरी रो शेष भाग को जेतेबेले शुक्र आपणकर द्वितीय भाव को आसीबे तो द्वितीय भाबरे शुक्र उच्चस्थ होइजिबे। एहा परे आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं तापरे चतुर्थ भाव को चलन करिवे, तापरे पुनी पंचम भाव त्रिकोण को चलन करिवे। तो वर्षर आरंभ रे जनवरी ठारू आरंभ करिकी मे मास पर्यंत अर्थात जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, एप्रिल, मे पर्यंत शुक्रंकर जे गोचर रहुछि ताहा आपनको बहुत शुभ परिणाम प्रदान करिवो। तो जून 2025 पूर्वरु आपण कोनोसी लग्जरियस जिनिस किणाकिणी करि पारंती। जे जिनिस आपण बहुत दिन धरि किनिबा पई इच्छा करूथिले ताको आपण एही जून 2025 पूर्वरु किनि पारंती किंबा कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य आपण करि पारंती किंबा आपण निज गृह रे कोनोसी यज्ञ बड़ धरणर पूजा पाठ मध्य करि पारंती। कारण शुक्रंकर स्थिति जेहेतु बहुत भल रहुछि तो निश्चित भाबरे आपण कोनोसी भल कार्य मध्य करिवे, आपणक सहित किछि शुभ होइबो एवं आपणको खुशी खबर मध्य प्राप्ति हेबो। या सहित आपण कोनोसी बड़ जिनिस मध्य किनिबार जोग सृष्टि हेउछि। एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई द्वितीय भविष्यवाणी कोन रहिछि। तो बंधु माने वर्षर प्रथम भागरे बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान रहिबे। एहा परे 15 मई 2025 को बृहस्पति राशि परिवर्तन करी आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। देवगुरु बृहस्पति हेउछन्ते आपणकर धन स्थानर अधिपति एवं आपणकर लाभ स्थानर मध्य अधिपति। तो 15 मई 2025 को जेतेबेले गुरु तांकर राशि चलन करिवे ता पूर्वर गुरु निहाती भाबरे आपणक मध्यरे मैनेजमेंट स्किल्स को बहुत भलो बनाई देथिबे। तो बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे जेतेबेले कोनोसी ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिथांती तो राशि परिवर्तन करिबा समय रे आरंभ समय रे एवं शेष समय रे आपनको बहुत बड़ बड़ रिजल्ट देखिबाको मिलिथाय, ताहा शुभ हेउ किंबा अशुभ हेउ। तो गुरु जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भावरु बाहरी आपणकर पंचम भावरे प्रवेश करिवे सेतेबेले आपणक मध्यरे ज्ञान प्रदान करिवे, आपणको अपॉर्चुनिटी प्रदान करिवे, समाज रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति हेबो किंबा आपणकर चाकरी रे मध्य परिवर्तन हेबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। जदि आपणकर चाकरी रे कोनोसी परिवर्तन न हुए तबे निश्चित भाबरे चाकरी क्षेत्र रे आपणको प्रमोशन मिलिबो किंबा कोनोसी भी एक खुशी खबर आपणको प्राप्ति हेबो। आपणको ऊपर कार्यभार बढ़िबो मात्र आपणको बहुत अधिक फायदा मध्य मिलिबो। एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई तृतीय भविष्यवाणी कोन रहिछि।
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆଧାରିତ ଅଟେ। କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ। ତ 15 ମେ 2025 କୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ 15 ମେ 2025 ରୁ ନେଇ ମେ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ଏହି ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ସାଥ ଦେବ, ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ କରିପାରିବେ। ତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବ ଆସିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ରିଅଲାଇଜ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁକିଛି ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ନିଜକୁ ଭଲ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ବିଜନେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମଜବୁତ ବନାଇବେ, କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ 15 ମେ ରେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଣ ରହିଛି। ତ ପୁରା 2.5 ବର୍ଷ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ବାହାରି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଯିବେ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାରୁ ବାହାରି ଯିବେ ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନର କାରକ ଗ୍ରହ। ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଥିଲେ ତ ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ, କୌଣସି କଥାରେ ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ଡିସିସନ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିସିସନ ପାୱାର ବହୁତ ୱିକ୍ ଥିଲା। ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ କୌଣସି କଥାରେ ଡରି ଯାଉଥିଲେ, ଭୟ କରି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବି ଜିନିଷ ମନ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ଅଟେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଶନି ଥିଲେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାରୁ ବାହାରି ଯିବେ ତ ଏଇ ସବୁରେ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆପଣ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଣ ରହିଛି। ତ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି 18 ମେ 2025 କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ କେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟନରସିପରେ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି ତ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ବି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଖି ବୁଜି କାହା ଉପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, କାରଣ କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ, ଛାୟା ଗ୍ରହ। ତ କେତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। କିଛି କାରଣ ନଥାଏ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କିମ୍ବା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଚତୁର ଏବଂ ତେଜ ବନାଇବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ହାର୍ଡୱାର୍କ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବେ। ମାତ୍ର ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ସନ୍ଦେହ ସବୁବେଳେ ରହିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ଅଛନ୍ତି ତ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଡାଉଟ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ।
शनि जितेबाला आपणकर प्रथम भाव चलीजे तो आपणकर चिंता टेंशन डिप्रेशन एसबू तो कम होगा लगे। मात्र राहु जितेबाला आपणकर प्रथम भाव को चली आसबे तो आपण मनरे सबु कथा को लेकिन डाउट्स आसीबो। एबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई षष्ठ भविष्यवाणी अर्थात अंतिम भविष्यवाणी कौन रही। तो संपूर्ण 30 वर्ष पर शनि जितेबाला आपणकर द्वितीय भाव को आसबे जे कि होउछन्ते आपणकर राशि अधिपति तो सेतेबेले आपण निजर परिवार विषय अधिक चिंता करिवे। आपण निजर परिवार पई किछि ना किछि करबा पई चिंता करिवे। मार्च 30 परे आपण निज परिवार पई एपरि किछि करिवे जहा पई आपणकर परिवार आपणकु नै गर्व अनुभव करिवो। मात्र सेतेबेले आपणकर दांत संबंधित किछि समस्या मध्ये देखा देबो किंबा गला संबंधित किछि समस्या मध्ये देखा देबो किंबा आखिरे ज्वलन हैला भली किछि समस्या मध्ये देखा देई पारे। तो एसबु प्रति आपणको ध्यान देबार अछि। एवं शनि जेतेबेले आपणकर द्वितीय भाव को चलन करिवे तो सेतेबेले आपण स्ट्रेट फॉरवर्ड होई जिवे। तेनु आपण जेतेबेले भी किछि कथा कहउचंती तो ताको भाबी चिंती कहबा पई आपण चेष्टा करंतु। नचेत आपण जाहाको एसबु कथा कहउचंती तांको एसबु कथा खराब मध्ये लागि पारे। तो आपण निजर बाणी उपरे नियंत्रण रक्षा करिबा उचित। तेबे एबे आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार विषय जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा एही वर्ष रे आसुथिबा अशुभत्व गुड़िक समस्या गुड़िक दूर होई परिबो एवं आपनको अधिक शुभत्व प्राप्ति होई परिबो। तो सर्वप्रथमे आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर जप करिबा उचित एवं प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार मध्य पाठ करिबा उचित। एहा सहित प्रत्येक दिन आपण गायत्री मंत्र जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाबरे आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीबो एवं समस्त अशुभत्व गुड़िक मध्य खंडन होई जिवो। तेबे बंधु माने एही नूतन वर्षटी आपण मानक पई शुभमय हेउ मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरंक निकटरे मोर प्रार्थना।